ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଉପରେ କହିବାକୁ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସାରଳା ଦାସ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗ ପରେ ସାରଳା ଯୁଗ ଆସିଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଯେଥିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ତଦତୀୟ ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିକବି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଶ୍ରୀ ସାରଳା ଦାସ। ତ ଏଠାରେ ଏକ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟମୂଳକ ରଚନା ଥିଲା ବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସାରଳା ଯୁଗ ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ ଲେଖିବା କଥା ସେମାନେ ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବା ତମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ ନୋଟ୍ସ ବା ଅନର୍ସ ପେପରର ନୋଟ୍ସ ନଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟ୍ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ କରନ୍ତୁ। କି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଏବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସାରଳା ଯୁଗ ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସ ଜ୍ଞାତ ଓ ପ୍ରଭାବ କବି ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ରଚନାରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚସହକା ଯୁଗର କବିମାନେ ଏକ ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ ଲିଖନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସମୟକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏହି କାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଦତୀୟ ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ବା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପୌତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଏହି ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1467 ରୁ 1497 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଏହି ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ସୀମା ଥିଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଏବଂ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଶାସନ ସମୟରେ ଥିଲା 1435 ରୁ 1467। ତେବେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଉପରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କିପରି ଥିଲା, ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କିପରି ଥିଲା। ତ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳୋତ୍ପନ୍ନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭୌମକର ଓ ଶୈଳଭବ ସୋମବଂଶ ଗଙ୍ଗବଂଶର ନରପତି ଗଣଙ୍କ ଶାସନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜାମାନେ କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସମଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହାକୁ ବିକାଶ ପଥରେ ବହୁ ଦୂର ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ୍ କରିବା କଥା ବି କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଶାସକ ମାନେ କେବଳ ସଂସ୍କୃତିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରୁନଥିଲେ, ସେ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅସାଧାରଣ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଉଭୟ ବିଦ୍ୟା ଉତ୍ସାହୀ ଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନିଜ ପର୍ଶୁରାମ ବ୍ୟାଜୋଗ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକରେ ରଚନା କରି ସୁପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଓ ସାହିତ୍ୟ ରସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା ଗାନ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଏଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଅମର ରାଗରେ ରଚିତ ଏହି ସଙ୍ଗୀତଟି ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବଦନାଙ୍କ ମୁଖରେ ଦିଆଯାଇଛି।
पुरुषोत्तम देव विष्णु भक्ति कल्पद्रुम नामक मालिका प्रभृति ग्रंथ रचना करते जो गुड़िक प्रस्तुत जदि आम देखा तेबे यह प्रस्फुटित हुए जे श्री सारला दास कर जो राजा थे से बहुत साहित्य अनुरागी थे एवं 1100 रु 1200 शताब्दी गंगवंशर अभ्युत्थान दुरावस्था किंचित परिमाण दूर होते 1400 शताब्दी बेलू गंगवंशर राजा माने दुर्बल हो पड़ते एवं देशर राजनैतिक जीवन पुनर्बार अस्थिरतापूर्ण देखा देइथिला जहाँकि से समय बहुत असुविधा साहित्य सृष्टि कर बहुत असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ता एवं यार राजनैतिक परिवेश भी किसी शैली मध्य बेस कष्टदायक एवं से समय ही थिला बहुत रचना करने बहुत पर्यालोचनार जुग जहाँ को कि रचना करा जाइछि। पंचदश शताब्दी भारतर अधिकांश अंचल मुसलमान शासनाधीन थिला बेले तार बहु पूर्व उत्कल थिला एक स्वाधीन हिंदू राज्य यही सारा जुग समय कपिलेन्द्र देवंग पूर्वर ओडिशारे गंगवंशर नरपतिगण शासन करुଥିଲେ जदि आमे देखिबा तेबे आमे जदि देखिबा गोटे कथा कि जे कपिलेन्द्र देवंकर शासन समय केउठार होइला 1435 रु 1467 तांको पूर्वरु यानी कि 1435 रा पूर्ववर्ती समय गंगवंशर नरपतिगण शासन करुଥିଲେ एही वंशर प्रबल प्रतापी चोड़गंग देव 1078 रु 1147 दीर्घ समय राजत्व करथिले। तृतीय भीमदेव राजत्व समय अर्थात 1300 रु शताब्दी बंगर सुल्तान ओडिशा को बारंबार आक्रमण कर चली मात्र समर निपुण और दुर्दश ओडिया जाति सेमानंकु ओडिशार सीमा अतिक्रम करने को देने थिला एवं तांकर अन्य एक थिला जे ओडिशार प्राकृतिक परिवेश सर्वदा परिवेश तटिनी होई रहिथिला जहा कि ता सहित बहुत पहाड़ पर्वत मध्य घेरी रहिथिला ओडिशा तेणुकरी सेमाने केबे भी ओडिशा आक्रमण करबा पई हृदबोध मन करि नथिले कालक्रमे ओडिशार सामरिक शक्ति दुर्बल हेबा को लागिला ओडिशार सामरिक शक्ति गुड़िक एहार पर 1361 ख्रीष्टाब्दे दिल्लीर शासक फिरोज शाह तुगलक तृतीय भानुदेव को परास्त कर जगन्नाथ मंदिर लुंठन कर चलिए एवं से सिंहासन आरोहण करने पूर्व करने संगे संगे और तत्काल करने संगे संगे से कौन करते ना विद्रोह सामंत राजा मान दमन कर चलिए दक्षिण में खेमंडी समेत अन्य बहुत सामंत राजा विद्रोह दमन करने निमंते से विरोध में 1442 ख्रीष्टाब्दे अभियान चलाइले किंतु युद्ध में उक्त राजा माने पराजित हो जाते और 1447 ख्रीष्टाब्दे से कृष्णा गोदावरी नदी अववाहिका राज्यर कोंडुबेड़ी दुर्ग को दखल कर मात्र कपिलेन्द्र देव 1450 ख्रीष्टाब्दे युद्ध में परास्त कर पुनर्बार गौड़ेश्वर उपाधि भूषित हो जाते जहाँकि ओडिशार राजनैतिक दुर्ग को आहुरी स्वच्छल करथिला पुनर्बार 1458 ख्रीष्टाब्द दक्षिण अन्य एक सुदृढ़ वर्ग कोंडाबिलु दुर्ग वारंगल दुर्ग को अधिकार करथिले
1456 विजयनगर साम्राज्याधीन थिलाबेले तमिल भाषाभाषी अंचल उदयगिरी और चंद्रगिरी नामक प्रदेश द्वय अधिकार करी से कांचीनगर मध्य दखल करथिले। 1458 ख्रीष्टाब्द हुमायून दिल्लीर नवाब हेले और से सैन्य सेनापति मानक सह जलाल खान का नेतृत्व में बहुत दिन पर्यंत देवरकोंडा दुर्ग को अधिकार करथिले। पुनश्च 1459 ख्रीष्टाब्द जदि हम देखा 1459 ख्रीष्टाब्द बाहामनीर सुल्तान द्वितीय अलाउद्दीन अहमद को देवरकोंडा ठारे परास्त करथिले। ये तो तेला तार राजनैतिक परिवेश, ये तेला सांस्कृतिक परिवेश, किंतु आमर विषय वस्तु अनुसार जे यही दुईटी जो करा जायछि एहा बहुत एग्जाम भी पढ़ी पारे। सारा साहित्य पृष्ठभूमि संपर्क में आलोचना कर, विवरणी प्रदान कर बा उल्लेख कर, किंबा एमिति भी गोटे क्वेश्चन आसीबो सारला दासंक जन्म जीवन विषय रे वर्णना कर, किंबा से समय चंडी पुराण साहित्यिक मूल्यांकन कर, बा सारला साहित्य रचनार सारला साहित्यर साहित्यिक मूल्यांकन कर। एथरे आम देखा जे सारला दास ये तो तार क्वेश्चन, यार उत्तर स्वरूप आम जो देखा सारला दास होती आधुनिक ओडिया साहित्यर प्राण प्रतिष्ठाता। भारत वर्ष रे विभिन्न कवि और विशिष्ट प्राचीन कवि मानक मध्य सारला दास अन्यतम। से ओडिया साहित्यर एक असाधारण प्रतिभार अधिकारी थे ओडिया साहित्य जगत एवं तांकर ग्रंथावली गुड़िक घरे घरे परिचित अटे ना। ओडिया जेमिति कि जदि सारला दासंक जन्मस्थान देखिबा आमे निज जन्मस्थान संपर्क रे कवि कहती यस्य जम्बूदीप भ्रतखंड मई उड्र राष्ट्र भुवन जाजनग्रे पूर्व दिग मोहदी निकटे से तो बराहो नील सुंदर गिरी मध्यस्थाने महाकाव्य आख्याने चंद्रभागा अर्क तीर्थ ईशाने पुररवा संचिते से जंखेरपुर जहा बोली श्रीगिरिजार आज्ञाए उन्हीं ताहा जनमिली। यह विराट पर्व रचित। एथुरु आमे प्रश्न भाव में जापर जे जम्बूदीप भारत भूखंडर ओड्र राष्ट्र रे जाजनाग्रे नगर पूर्व भाग रे श्वेतबराही नीलाचल मध्य स्थान रे चंद्रभागा नदी तीर रे एक ऐश्वर्य दिगर जंखेरपुर ग्राम रे कवि जन्म ग्रहण करथिले। एही सूचना को भित्ति करी पंडित गोपीनाथनंद शर्मा कहती श्रीमान सारला दासंकर जन्म स्थान कटक जिला अंतर्गत झंकड़ प्रगनास्थ श्री सारला देवी पीठ अनति दूरवर्ती कौन एक ग्राम हेब। अनेक कहते श्री सारला दासंकर जन्म स्थान सारला पीठर समीप तेंतुली पदा नामक ग्राम सारला दास जन्म ग्रहण करते तार पाख कौन ग्राम किंतु एदु आमे अन्य एक स्वरूप जापर जे झंकड़ ग्राम रे मोर अटई बसती सदा मूर्खंक पाखरे सदा गला दिन गोष्ठी सदा गला दिन राति सारलांक रचना रे मध्य से वर्णित या पिलंक रामायण से दर्शाई से किंतु यह परे मध्य से वंश परिचय संबंध रे तांकर यदि आम वंश परिचय को देखिए ताले से वंश परिचय संबंध में भी आम कौन विशेष तथ्य हृदबोध पाइपार ताहाकू आमे सारा साहित्य पाइपर
बा तांको रचनावली आम पाइपर तांकर अग्रज परशुराम घाटिया माने तांकर बड़ भाई परशुराम घाटिया व्यवसाय करुଥିଲେ किंतु अन्यत्र स्पष्ट भाव में कहते तांकर कौलिक कर्म थिला कृषि चाषी चषीण आंबे नाना कृषि करी धान चाष काकुड़ी मांडिया आदि करी जो कृषि रे मते लगाई दियंती से कार्य सुखेण मु करुथाई एथिरु स्पष्ट हुए जे श्रीमान सारला दास चाष कार्य करुथिले बोली निज रचना रे से वर्णना करछन्ति किंतु कविंकर पितृमातृ प्रदत्त नाम सिद्धेश्वर परिडा अटे सिद्धेश्वर परिडा अटे एवं से तांकर पितृदत्त नाम अनुसार विलंका रामायण रचना करने पर्यंत परिचित थिले कवि तांको कुटुंब संपर्क जना पड़ी था रचना जे से बहु कुटुंबी थिले जदा जदि आम देखा रचना रे कवि रचना कर मुही जहा भ्रांति कली कुटुंब देखते अवगत वाक्य से बंचाई दियंते एवं एठार आम जदि जानिबा जे कवि जे गुड़िक भूल कर दौले निज भ्रांति रे ताहाकु तांको कुटुंब द्वारा से ताहा संशोधन करा जाउतला देवी सारला तांको संशोधन करिवारे सहायता करथिले एवं कविंक जदि शिक्षागत योग्यता देखिबे ताले कवि निज रचना रे कहंती जे पंडित जनंकर नवशिली संगे पसाजुआ सकटा दि आबरो नाना रंगे माने से समय रे कवि निज बाल्य जीवन रे एथुरु दर्शाइछन्ती जे से संसर्ग जनित कुसंसर्ग जनित दोष विद्या अध्ययन करि पारि नाहंती पसा जुआ सकटा आदि नाना रंग रे बा खेल रे से मजलिस गुड़ी रहिछन्ती एवं जहा फल रे शिक्षा अध्ययन करि पारि नाहंती एहा होई थाई पारे बोली ऐतिहासिक और साहित्यिक माने एही पद्यरु मत प्रदान करती तेणुक अन्य एक स्पटे जदि आम देखा जे जाति स्मरत्व कविंकर अन्य एक थिले जे जाति स्मरत्व पूर्व तपस्यार फलस्वरूप जो मैंने नोट करिया कथा करिपार जाति स्मरत्व पूर्व जन्म तपस्यार फलस्वरूप जाति स्मरत्व प्राप्त होता है कवि को मध्य से जाति स्मरत्व प्राप्त होइछि और से निज रचना रे वर्णना करछन्ती जैसे शिवं द्वारपाल नंदिकेश्वर थिले गजाननंकर ठारू साप पाई मनुष्य जोनि के जन्म लाभ करथिले तो से मनुष्य जन्म लाभ करबा परे प्रथम जन्म रे कालिदास द्वितीय जन्म रे महाकालिक विजय और तृतीय जन्म रे सारला दास और चतुर्थ जन्म पुनर्बार नेबे और प्रत्येक जन्म रे प्राय 15 लाख परिमाण ग्रंथ रचना 15 लाख परिमाण ग्रंथ पद रचना करी से पुनर्बार कैलाश को प्रत्यावर्तन करेंगे तबे ये तो थिला तंकर जाति स्मरत्व किंतु एबे आसी हम कवित्व स्फूर्ति को सारला देवंकर कवित्व स्फूर्ति रे से वर्णना करी अछंती जैसे निजकु मूर्ख अपंडित बद्ध बोली कहछंती एवं से मूर्ख पंडित कहवा सहित श्रीदेवी सारलांकर कृपारु ग्रंथ रचना करी बोली यह वर्णना करिछंती ओ सही समय जाति भेद जनित कारणरू मध्य से निजकु छोट बोली मन करिछंती एही समय रे सारला दास निज शूद्र मुनि उपाधि रे भूषित होइतिले
ନିଯୋଗ କରାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଶୂଦ୍ରମୁନି। ତାଙ୍କର ରଚନାରେ ଏକ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ତୋହର ଆଜ୍ଞେ କହିଲି ମୁଁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଏକଥାକୁ ଅନ୍ତରେ ମତେ ନ କରାଅ ମତି ଭ୍ରମ। ଏବଂ ସେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଶୂଦ୍ର, ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ସେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଶୂଦ୍ର ଜାତିରେ ମୁନି ଜାତିର ଲୋକ ମାନେ ରାଉଳ ମାନଙ୍କ ବା ଠାକୁରାଣୀ ମାନଙ୍କର ସେବକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏପରି ନାମ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବା କବି ନିଜେ ଠାକୁରାଣୀ ସେବକ ଅଟନ୍ତି। କବି ନିଜର ରଚନାରେ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନୋଟ କରିବା କଥା କରିପାର କବିତ୍ୱ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ସାରଳ, ଯଦି ମୋର ସ୍ପିଡ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ପଜ କରିକି ବି ତମେ ମାନେ ଲେଖିପାରିବ ନୋଟ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ କବିତ୍ୱ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ଅପଣ୍ଡିତ କହି ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କର କୃପାରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସାରଳା ଦାସ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଇଥିଲେ। ତ ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ମିଳେ ତାଙ୍କର ରଚନାରୁ, ଯେମିତିକି ତୋହର ଆକେ କହିଲେ ମୁଁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଏକଥାକୁ ଅନ୍ତରେ ମତେ ନ କରାଅ ମତି ଭ୍ରମ। ଏବଂ ସେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଶୂଦ୍ର ଥିଲେ ଓ ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ଲୋକ ବା ମୁନି ଜାତିର ଲୋକ ଠାକୁରାଣୀ ସେବକ। ତାଙ୍କର ଏପରି ନାମ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସାହିତ୍ୟିକ ଐତିହାସିକ ମାନେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କବି ନିଜର ରଚନାରେ କେବଳ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ରହିଥିବାର ଏବଂ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ସେ ସାରଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା, ଅମ୍ବିକା, ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଏବଂ ବରୁଣେଇ ଜାଗୁଳାଇ କରି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିନ୍ନ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଣନା କରୁଥିଲେ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଜୀବିତ ଥିବାର ସମୟ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସ୍ଥାପିତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶେଷ ସମୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ଭବତଃ 1467। ତାଙ୍କର ତଦତୀୟ ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ସେ ଜୀବିତ ଥିବାର କଥା ସୂଚନା ମିଳେ। ଏହାର ଏକ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ତାଙ୍କର ରଚନାରୁ। କଳିକାଳ ଧ୍ୱଂସେଣ ଭୋଗିଣ କୋଟି ପୂଜା ପ୍ରଲମ୍ବିତ ଖଟୋଇ ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାରାଜ। ଅନ୍ୟଟି ଯଦି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଦେଖିବା ଶାସନ ତାହାରେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚରଣେ ଶରଣ କରୁଣାକର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଉପରକୁ ଆମେ ଏବେ ଆସିବା। କବି ନିଜ ରଚନାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ରାମାୟଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତ, ତୃତୀୟ ଲିଖନ କଲି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ। ଏଠାରେ ରାମାୟଣ କହିଲେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ କହିଲେ ମହାଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ବା ଦେବୀ ପୁରାଣ ବା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ। ତେବେ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ। ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଏବଂ ରଚନାବଳୀର ନାମ। ଏବେ ଆସିବ ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଉପରେ କିଛି ଲେଖିବା ବା କିଛି ନୋଟ କରିବା କଥା କର। ରଚନାବଳୀ ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ଯେଉଁମାନେ ନୋଟ କରିବା କଥା କର, ମୁଁ ଏଠି ନୋଟ ଡାକି ଦେଉଛି, ବୁଝେଇବି ପୁଣି ଏହାକୁ